अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना में नौ तश्कील शुदा कांग्रेस हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं ने सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज की है। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वो सनती और IT पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं। इसका जल्द ऐलान किया जाने का इम्कान है। वो जल्द ही सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दावोस रवाना होंगे। वो दावोस में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ये पहला मौका है रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वाज़ेह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में मुनक़िद होता है। इस मीटिंग में सनतकारों, मल्टी नेशनल कंपनियों के सरबराहान और मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। मुकेश अंबानी, आनंद महेंद्र, कुमार मंगलम बिरला, गौतम अडानी जैसे सनतकार हिंदुस्तान से इस कॉन्फ्रेंस में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वुज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं। अपनी अपनी रियासतों में सरमायाकारी के लिए कोशिशें की जा रही है। रेवंत रेड्डी इस साल दावोस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो जारी माह की 15 से 18 तारीख तक दावोस का दौरा करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि मेरे लिए वाहिद परचम वो है जो तमाम हिंदुस्तानियों के इत्तेहाद की अलामत है, जो तिरंगा है। इंसाफ का वाहिद परचम या झंडा हिंदुस्तानी तिरंगा है। एक अकीदे की अलामत को पूरी इंसानियत की अलामत कहना अजीब व गरीब बात है। ये बात और भी अजीब व गरीब है उस वक्त होती है जब दस्तूरी ओहदों पर फायज जिम्मेदारान बोलते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ की जानिब से गुजरात के राजकोट के दौरे के बाद इनके एक बयान पे तबसरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजकोट के दौरे के मौके पर एक मंदिर में दर्शन के बाद ये बयान दिया था कि जिला अदालतों के जजेस को मंदिरों पर लहराए जाने वाले झंडों या परचमों से मुतासिर होना चाहिए जो हम सबको एक साथ बांध कर रखते हैं ताकि इंसाफ का परचम आने वाली नस्लों तक लहराता रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने द्वारका में सोमनाथ मंदिर पर लहराने वाले परचम से मुतासिर होकर ये बयान दिया था। इस बयान को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया। मुल्क भर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के हालिया दौरे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इनकी तस्वीर के वायरल होने के बाद मालदीव के सियासतदानों और हुकाम ने कुछ तस्दीक आमेज तबसरे किए और इसने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। लक्षद्वीप में सयाहत को फरोग देने की हिमायत में मशहूर शख्सियात और आम लोग भी सोशल मीडिया पर कूद पड़े। हंगामा आरआई ने मालदीव की हुकूमत को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। जहाँ बॉलीवुड के मशहूर शख्सियात इस मामले पर मुसलसिल अपनी राय का इजहार कर रही है, वहीं कंगना रनावत कैसे पीछे रहती, इस बारे में उन्होंने भी कुछ कहा। एक मीडिया इदारे को इंटरव्यू देते हुए कंगना रनावत ने कहा कि हमारे वजीर आजम लक्षद्वीप में सयाहत को फरोग दे रहे हैं और जिस तरह से लोग उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं वो गलत है। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप को नहीं बल्कि अपने मुल्क को तरक्की दी। ऐसा कहने का इनका एजेंडा खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर है। इसके अलावा किसी और पर तबसरा किए बगैर मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ख्याल है कि इससे मालदीव में सयाहत कम हो जाएगी। कंगना ने मजीद कहा, अगर लोग कश्मीर जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मनाली की सयाहत कम हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफर करने की तरगीब दे रहे हैं, इससे दूसरी जगहों की सयाहत में कमी नहीं आ रही। इंस्टाग्राम के इस दौर में लोग हर जगह जाना चाहते हैं। वजीर आजम सिर्फ लक्षद्वीप को फरोग दे रहे हैं और हिंदुस्तान में सयाहत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को मालदीव को गंदा और बदबूदार कहने का लाइसेंस नहीं देता। घरेलू सयाहत और सनत को सपोर्ट करने पर कंगना ने कहा कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है जो फितरत को खूबसूरती से दिखाता है। ये न सिर्फ छुट्टियां मनाने बल्कि शादियों और देसी लिबास और जेवरात के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसे फरोग देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसमें हर्ज क्या है, ये हमें मजबूत बनाएगा। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर NCP की जानिब से आज बकाया 10 लोकसभा हलकों के लिए जायजा मीटिंग मुनक़िद की गई। ये मीटिंग NCP के कौमी सदर शरद पवार साहब की मौजूदगी में हुई, जिसमें शरद पवार ने हर हलके के मुकामी लीडरों और अहम ओहदेदारों से बातचीत की। शरद पवार की मौजूदगी में आज लोकसभा हलकों मुंबई, शुमाली मशरिकी, भिवंडी, दुंडूरी, माढ़ा, कोल्हापुर, अहमदनगर, सितारा, बीड़, बंगोली और जलगांव रावेर के पार्लिमानी सीटों का जायजा लिया गया। वजीर आला ममता बनर्जी ने आज जयनगर में बीजेपी और CPIM को सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मैं बीजेपी के सामने हथियार नहीं डालूंगी। बरसों तक CPIM की दहशतगर्दी का मुकाबला किया और उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। वो टीवी स्क्रीन पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हैदराबाद में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया गया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के ओहदेदारों ने शहर के इलाके मेहदीपट्टनम में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया। हुकाम के मुताबिक यहाँ मेहंदी के कोन्स में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने जब्त शुदा मेहंदी के कोन्स को लेबोरेटरी में भिजवा कर जाँच की तो इसमें एसिड की मौजूदगी का पता चला। ओहदेदारों का कहना है कि इस तरह के कॉस्मेटिक से आवाम की सेहत पर असर पड़ सकता है।
ایک خاتون آٹو میں سفر کرنے کے بعد نقدی و طلائی زیورات والا بیگ آٹو میں ہی بھول گئی۔ مسلم آٹو ڈرائیور نے ایمانداری کی بہترین مثال پیش کرتے ہوئے بیگ کو اس کے مالک تک پہنچا دیا۔ تفصیلات کے مطابق آرمور کے پرکٹ سے تعلق رکھنے والی اس راجمنی نامی خاتون مندر جانے کے لیے بیگ لے کر آٹو میں بیٹھی۔ مندر کے پاس آٹو سے اترتے وقت بیگ آٹو میں ہی بھول کر مندر میں چلے گئی۔ مندر جانے کے بعد خاتون کو خیال آیا کہ 3 تولے کی چین، 4 ماشے کی انگوٹھی اور 5000 روپے نقدی والا بیگ وہ آٹو میں ہی بھول چکی ہے۔ خاتون پریشانی کی حالت میں مندر سے سیدھے آرمور پولیس اسٹیشن پہنچی اور طلائی زیورات اور نقدی تقریباً 2 لاکھ روپے مالیاتی والا بیگ کے متعلق SHO آرمور پولیس اسٹیشن سریش بابو کو تفصیل سے بیان کیا۔ اسی اثنا میں ویلپور سے تعلق رکھنے والے آٹو ڈرائیور اعجاز احمد پولیس اسٹیشن آئے اور بتایا کہ میرے آٹو میں سوار خاتون مسافر اپنا بیگ بھول گئی ہیں، کہہ کر وہ بیگ کو CI سریش بابو کے حوالے کر دیا۔ CI سریش بابو نے متاثرہ خاتون کو بلوا کر زیورات اور نقدی پر مشتمل بیگ کو آٹو ڈرائیور اعجاز احمد کے ہاتھوں خاتون کے حوالے کر دیا۔ ایمانداری و دیانتداری کی شاندار مثال قائم کرنے پر CI سریش بابو نے آٹو ڈرائیور اعجاز احمد کی سراہنا کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ متاثرہ خاتون راجمنی نے آٹو ڈرائیور اعجاز احمد سے اظہار تشکر کیا۔ چارمینار ایکسپریس کی کچھ بوگیاں نامپلی ریلوے اسٹیشن پر پٹریوں سے اتر گئی۔ پلیٹ فارم نمبر 5 پر پہنچتے ہی ٹرین سائیڈ وال سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ٹرین کے کچھ ڈبے پٹریوں سے اتر گئے اور اچانک جھٹکا لگا۔ بوگیوں کو جزوی نقصان پہنچا، 10 مسافروں کو معمولی چوٹیں آئی۔ اس حادثے میں آئے زخمیوں کو لالا گڑا کے ریلوے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹرین چنئی سے نامپلی پہنچ رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ ٹرین اسٹیشن میں رکے بغیر ڈیڈ اینڈ تک پہنچ گئی اور اچانک بریک لگانے کی وجہ سے ٹرین کی کچھ بوگیاں پٹریوں سے اتر گئی۔ حکام نے اس وقت کی وجہ کو لوکو پائلٹ کی غلطی بتائی ہے۔ حادثے کے ساتھ ہی مسافرین میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے نت نئے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعے میں مسلم خاتون ویٹرز کی خدمات حاصل کرنے پر ایک کیٹرنگ کے ذمہ دار کے پیسے روک دیے گئے۔ یہ واقعہ لکھنؤ کمشنریٹ کے تھانے عالم باغ واقع پن پوری کا ہے۔ کیٹرنگ کے ذمہ دار کا نام پردیپ کمار گپتا ہے۔ پردیپ کمار کا کہنا ہے کہ مدن لال واجپئی کی بیٹی کی شادی میں کیٹرنگ کا کانٹریکٹ اس کے حوالے کیا گیا اور اس کام کے لیے 4,25,000 روپے میں معاہدہ طے پایا، لیکن 70,550 روپے کی ادائیگی تاحال نہیں کی گئی۔ پردیپ کمار کی جانب سے رقم کے لیے دباؤ ڈالنے پر مدن لال نے کہا کہ فنکشن میں جن ویٹرز کو کام پر لگایا گیا تھا وہ مسلمان تھی، اس لیے وہ باقی رقم ادا نہیں کرے گا۔ ویٹر کا کہنا ہے کہ بات چیت کے وقت ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا تھا۔ ویٹرز کا تعلق کس مذہب سے ہونا چاہیے؟ پولیس نے سلسلے میں شکایت ملنے پر کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی۔ بلخیس بانو کیس میں گجرات حکومت کے فیصلے کو سپریم کورٹ کی جانب سے منسوخ کرنے کے بعد قصورواروں کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے کے لیے پولیس متحرک ہو چکی ہے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ بیشتر مجرم اپنے گھروں میں نہیں ہیں اور بعض کے گھروں پر تو قفل ڈالے ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ اجتماعی عصمت ریزی اور قتل عام کے مجرموں کو ریاستی حکومت کی جانب سے دی گئی عام معافی سپریم کورٹ کی طرف سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے بعد تمام مجرموں کو دوبارہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا ہوگا۔ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فراری میں ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق تمام 11 میں سے 9 مجرم اس وقت اپنے گھروں میں نہیں ہے اور ان کے بارے میں گھر والوں کو بھی اطلاع نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان قصورواروں کو دوبارہ جیل میں ڈال دینے کا حکم دینے کے ساتھ پولیس ان کے گھروں پر پہنچی تھی، تب پتہ چلا کہ وہ گھروں میں نہیں ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔